हाय किड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के हमारी इस वीडियो में क्या है, अल्फ़ाबेटिकल्स। कलर्स हमारे पास है रेड कलर, नेक्स्ट ब्लू कलर, नेक्स्ट ऑरेंज कलर, नेक्स्ट पर्पल, नेक्स्ट पिंक कलर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। A apple, B banana, C cat, D dog, E elephant, F flag, G goat, H horse, I ice cream, J jug, K kite, L lion, M monkey, N nest, O orange, P parrot, Q queen, R rabbit, S sun, T tiger, U umbrella, V van, W watch, X X-ray, Y yo-yo, Z zoo, A for apple, B ball, C cat, D dog, E elephant, F flag, G gun, H horse, I ice cream, J jug, K kite, L lion, M monkey, N nest, O orange, P parrot, Q queen, R rabbit, S sun, T tiger, U umbrella, V van, W watch, X X-ray, Y yo-yo, Z zoo, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।